ନୂଆ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଇ ସାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୋକର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଭୋଟର ପୋର୍ଟାଲ। टाइप कला पर आपन सामने प्रथम ऑप्शन जोटा देखौछि वोटर सर्विस पोर्टल सेटर आपन क्लिक करिवे। क्लिक कला पर ऑफिशियल साइट रो डैशबोर्ड आपन सामने एई भले शो करिवो। तो आपन को सर्वप्रथम कोन करिया पई पड़िवो ना प्रथमे लॉगिन करिया पई पड़िवो। यदि आपन पुराना यूजर तो आपन लॉगिन करिवे, यदि आपन नुवा यूजर तो साइन अप रे क्लिक करिवे। तो मु आज आपन को जणैबी जे केमिति आपन नुवा यूजर साइन अप करिके आपन आपनकर वोटर रे कौनसी परिवर्तन करिया पई चाहउछन्ती कि नुवा अप्लाई करिया पई चाहउछन्ती। तो चलंतु फटाफट साइन अप करिके आपनको देखौछि। देखंतु जेमिति साइन अप ऑप्शन आपन क्लिक करिवे तो सर्वप्रथम आपन आपनकर मोबाइल नंबर एंटर करिवे। आपनकर इनेबल एटा ऑप्शनल अछि, आपन ईमेल आपन एंटर करिवे, नचेत न कले भी चलिबो। आपनकर एई जो कैप्चा आपनको सामने शो करछि, एई कैप्चाटी को ए बॉक्स रे फिल करिवे। करि सारला पर कंटिन्यू ऑप्शन आपन क्लिक करिवे। चलंतु फटाफट फिल करिके आपनको देखौछि। फिल कर सारला पर कंटिन्यू ऑप्शन चलंतु क्लिक करिके आपनको देखौछि। जेमिति सेटारे आपनको देखौछि, एटा देखंतु। तो सर्वप्रथम आपनकर नाम देबे एवं आपनकर लास्ट नेम। लास्ट नेम माने आपनकर टाइटल, फर्स्ट नेम रे आपनकर नाम देबे, लास्ट नेम रे आपनकर टाइटल देबे एवं रिसेंट ओटीपी रे आपन क्लिक करिके आपनकर जो मोबाइल नंबर देले सेही मोबाइल नंबर रे गुटे ओटीपी जिवो। चलंतु फटाफट फिल करिवा। ओटीपी को फिल कर सारला पर वेरीफाई रे क्लिक करिवे। जेमिति वेरीफाई रे आपन क्लिक करिवे त आपन सामने एई बडा ऑप्शन आसीबो। आपन एइटु चाइना डायरेक्ट लॉगिन करिके आपनकर भीतर को पसी पारिबे। चलंतु फटाफट लॉगिन करिके आपन देखौछि। जेमिति आपन लॉगिन आपन क्लिक करिवे, आपनकर सामने एई बडा ऑप्शन आसीबो। त आपन एइटि कोन करिवे ना आपनकर जो नंबर देले एई नंबरटा एइटि देबे। आपनकर कैप्चाटी को एई बॉक्स रे फिल करिवे एवं रिक्वेस्ट ओटीपी रे आपन क्लिक करिके आपनकर नंबर ओटीपी जिवो। से ओटीपी को एटा फिल करिके आपन आपनकर लॉगिन हे जिवो। चलतो फटाफट फिल करिके आपनको देखौछि। आपन नंबर रे गोटे ओटीपी गलो, से ओटीपी को एटा फिल करिवे एवं वेरीफाइड लॉगिन रे क्लिक करिके आपन लॉगिन हे जिवे। एही भिडियो रे मु आपनको जणैबी जे किपरि आपन नुवा भोटर कार्ड अप्लाई करिवे से विषय रे संपूर्ण भिडियोटी रहइबो। चलंतु फटाफट भिडियोटी आरंभ करिवा। तो सर्वप्रथम आपण देखंतु एडी पहुंच सारला पर आपण लेफ्ट साइड रे देखंतु लिखा ହେଇଛି न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। देखंतु मो माउस कर्सर सेटर मु ये करछि फोन नंबर 6 आपन सामने शो करछि, सेटर आपन क्लिक करिवे। जेमिति सेटर आपन क्लिक करिवे आपन सामने रे एगुला डैशबोर्ड शो करिवो। तो आपनको सर्वप्रथम देखि चेक करनेबे तो केते स्टेप आपन कंप्लीट करिवे पड़िबो। एडी देखंतु एबीसीडी अनुसार आपन लिखा ହେଇଛି। तापर आपन प्रथम आपनकर स्टेट चूज करिवे जे आपनकर को स्टेट चूज करा पर आपन डिस्ट्रिक्ट चूज करिवे। आपनकर को डिस्ट्रिक्ट चूज कर सारला पर आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन चूज करिवे जे आपनकर निर्वाचन मंडली कोटा। तो निर्वाचन मंडली चूज कला पर आपनको तलकु स्क्रॉल डाउन करिवे। एवं से सेकंड ऑप्शन टी सेटा आपनकर ऑप्शनल रहइबो, सेटा किछि करिया पे पड़िबो। तो नेक्स्ट ऑप्शन सेटा आपन क्लिक करनेबे। नेक्स्ट ऑप्शन आपन क्लिक करा पर कोन पड़िबो ना फर्स्ट नेम फॉलोइंग बाय मिडिल नेम। आपनकर ना चूज करिवे आधार कार्ड अनुसार आपनकर आधार कार्ड रे जो ना लिखा अछि से ना सेटा देबे एवं
तल जो बॉक्स अच्छी से ऑटोमेटिक आपंकर ओडिया फेच हो। चलते मुझे देखा आपको एग्जांपल करके देखूँ। देखो जेकोसी जगह क्लिक करदे इंग्लीश रे नाटा टाइप करके जेकोसी बाहर क्लिक करदे आपन ऑटोमेटिक आपन ओडिया नाटी तले शो करिवो। ठीक से बेले आपन सरनेम आपन टाइटल मध्ये देबे जेकोसी जगह क्लिक करदे आपन सरनेम सेठी देखिबो ओडिया रे सेटा को सेटर फिल करदे। तापर तळे आपन देखो जे अपलोड फोटोग्राफ आपन फोटो 2 MB साइज रे हेतिबा दरकार जेपीईजी बा जेपीजी साइज रे एटा हेतिबा दरकार। तो चलते फटाफट आम अपलोड करदे मैक्सिमम साइज जानता तो 2 MB हेतिबा दरकार। अपलोड कर सारा पर देखो साइज करिवे आपण अनुसार देखो फोटो ठीक साइज रे आसुची कि नहीं देखिबे ए भली एडजस्टमेंट कर देबे फोटोटी एवं सेव ऑप्शन आपण क्लिक करिवे। चलते फटाफट फोटोटी को साइज कर नबा सेव रे क्लिक करिवे। जेमिति आपण सेव रे क्लिक करिवे तो ह्यूमन फेस डिटेक्ट सक्सेसफुली तो सेटारे ओके करिवे एवं नेक्स्ट रे आपण क्लिक करिवे। नेक्स्ट रे क्लिक कला पर आपन रिलेटिव्स ना देबे आपन कहा ना देबे जदि आप नुआ बाहाई छथि त आपन हजबेंड ना देबे। आपन जदि आपन बापा को ना दबार अछि तो बापा को ना रे क्लिक करिवे बापा को जगह टिक करिवे एवं आपन नाटी सेटा बापा स्वामी को ना सेटा एंटर करिवे नेम जगह नेम लिखबे सरनेम जगह आपन बापा को स्वामी को टाइटल देबे। चलना फटाफट फिल करेंगे से भाया आपको प्रथम जो भाया कही से भाया लिखि सारापर इंग्लीश रे तले जेकोसी जगह क्लिक करेंगे और आपंकर ओडिया नाटी से ऑटोमेटिक फेच हो। चलो फेच हो सारापर आप करेंगे ना नेक्स्ट ऑप्शन आप क्लिक करेंगे सेटार जमी आप क्लिक करेंगे एटार देखो आप मोबाइल नंबर देवे जदि आप निजर मोबाइल नंबर तो सेल्फ क्लिक करेंगे जदि आप रिलेटिव मानकर मोबाइल नंबर देवे तो रिलेटिव्स आप टिक मार्क रे क्लिक करेंगे। चलते फटाफट फिल करनबा मोबाइल नंबर टी एवं नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे। ईमेल टी ऑप्शन अच्छी सेटा आप क्लिक कले भी चलो न कले भी चलो ईमेल टी आप देले चलो न देले भी चलो। चलो नेक्स्ट क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्लिक कला पर आपनकर आधार डिटेल्स देवे तो आधार नंबर आपनकर देवे जदि आधार नंबर आधार कार्ड अच्छी तो आधार नंबर सेटा देवे जदि नहीं तो सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। चलो तो फटाफट आधार नंबर टी को फिल करनबा एवं नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करेंगे देखो आपनकर जेंडर सेटारे चूज करेंगे मेल कि फीमेल आप ट्रांस थर्ड जेंडर अच्छा आम क्षेत्र में फीमेल तो फीमेल रे क्लिक कला पर नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक कला पर एटी आपनकर शो कर देखो डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स आपनकर जो डॉक्यूमेंट्स दउचंती प्रूफ हिसाब रे से डॉक्यूमेंट्स आपनकर डेट ऑफ बर्थ कोन अछि देखिबा आधार कार्ड रे जदि दउचते आधार कार्ड रे डेट ऑफ बर्थ देखिबे जदि मैट्रिक सर्टिफिकेट दउचते तो मैट्रिक सर्टिफिकेट देखिए आप सेटा फिल करेंगे। चलते फटाफट फिल करदबा एवं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हिसाब रे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग हिसाब रे आपन जहा जहा डॉक्यूमेंट्स देबे से डॉक्यूमेंट्स रे तळे आपनकर अटेस्टेड माने सिग्नेचर हेतिबा दरकार एवं से डॉक्यूमेंट्स टी सेटारे अपलोड करिवे। तो डॉक्यूमेंट्स सेटारे आपन क्लिक करिवे जदि आपन दउछंती तो कोन कोन डॉक्यूमेंट्स देबे देखो एटी लिखा अछि तापर एठारे आपन ऐड करिवे एटा देखो आपन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हिसाब रे कोन कोन देबे तो से अनुसार आपन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चूज करेंगे एवं सेटार आप अपलोड करेंगे आप अपलोड करेंगे 2 MB मैक्सिमम साइज जेपीजी पीएनजी बा पीडीएफ साइज रे अपलोड कर सारला परे नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप देखो परमानेंट एड्रेस डिटेल्स आपनकर परमानेंट एड्रेस देवे आपनकर आधार कार्ड रे किबा जेकोसी डॉक्यूमेंट जोटा आप अपलोड करेंगे से डॉक्यूमेंट्स हिसाब रे आपन कोन कोन आपन से डॉक्यूमेंट्स लिखा अछि से अनुसार आपन एटारे आपनकर डिटेल्स एड्रेस फिल करेंगे एटार मध्ये ऑटोमेटिक ओडिया रे फेच हे जिवो।
ଆପଣ ଫେଚ୍ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମହଲ, ଭିଲେଜ ବା ଟାଉନ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦେବେ, ପିନକୋଡ଼୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟାଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ସିଗ୍ନେଚର ତଳେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ତଳକୁ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଟା ଲାଗିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏଟା ବି 2 MB ସାଇଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, JPG, PNG। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଆଟାଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଫର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଟା ଟିକ୍ ମାର୍କ ହେବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। 2 MB ସାଇଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, JPG, PNG ବା PDF ଫର୍ମାଟରେ। ତ ନହେଲେ ସପୋର୍ଟ ନେବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବିବାହିତ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଯଦି ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି ଡିଜାବିଲିଟି କାଟାଗୋରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଟାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆମର ତ କୌଣସି ବିକଳାଙ୍ଗ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ସେଠାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଉ କାହାର ଭୋଟର ଫଟୋ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଦେବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସେଠାରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଠାରେ ନାଁ ଦେବେ, ଏବଂ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସରେ ଆପଣ ସ୍ପାଉସ୍ ଦେବେ ବା ହଜବେଣ୍ଡ ଦେବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସେଠାରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି। ଡିକ୍ଲାରେସନରେ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ ନାଁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗାଁ ସେଠାରେ ଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଠାରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଶୋ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସେଠାରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥ, ଏୟାର, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କ୍ଲିକ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଚାଟି ସେଠାରେ ଫିଲ୍ କରିନେବେ, ଏବଂ ସେଣ୍ଡ OTP ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ସେଠାରେ ଶୋ କରୁଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ଏବଂ ସେ OTPଟିକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ସେଠାରେ ଶୋ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲେ। ଏଠି ଆପଣ ରିଚେକ୍ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଠିକ୍ ଫିଲ୍ କଲେ କି ଭୁଲ କଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଚେକ୍ କଲେ ସାରିଲା ପରେ କିପ୍ ଏଡିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି କିପ୍ ଏଡିଟିଂରେ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଇ ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇ ସାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଏଇଟା ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍
ସରକାର ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଇ ସାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଓଟିପିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ସେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ। ସେ ଓଟିପିଟିକୁ ଏଇ ତଳ ବକ୍ସରେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଫିଲ୍ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ନାହିଁ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରି ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଓଟିପିଟି ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବମିଟ୍ ଅପସନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ, ଏଇ ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡଟି ବନିଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ ୟୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଯେ ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଲି, ସେ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏବଂ ସବମିଟ୍ ଅପସନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ এই যে ଆପଣ ରିସିପ୍ଟଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲେ, এই ରିସିପ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ସେଠାରେ ଦେବେ। ସବମିଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଜିସନରେ ଅଛି।